Hello students, welcome to Lakshmi's English class. Today we will learn exercise 2. आज आम exercise 2 को डिस्कशन करिबा चतुर्थ क्लास रो वर्कबुक exercise 2. Let's start. देखो कौन दीची आंसर दी फॉलोइंग ओरल एंड रिटन. प्रथमे ओरल करिबा तापरे रिटन करिबा. What is your father's name? What is he? तम बाबा ना कौन आ से कौन करती. What is he? What देथिबो माने तमे कौन करूचंती लिखिबो आउ हु देथिले तांकर ना लिखिबो. बुझिला. माय फादर्स नेम इज समस्ते निज निज बाबांकर ना लिखिबो. ए जो डेस दीची ए डेस रे निज निज बाबांकर ना लिखिबो. ही इज ए टीचर. तो मु टीचर बोली लिखिची तम बाबा जहा करूचंती एडी सेया लिखिबो. ओके. व्हाट इज हिज नेम पॉइंटिंग ए बॉय. गोटे पिलार ना को एठी लिखिबा जे कोनसी पिलार ना लिखिबा. ही इज हरी. मु लिखिची एठी हरी बोली तमे जे कोनसी पुओ पिलार ओटे ना लिखिबो. तम क्लास रो जो हेले पिलार ना लिखिबो. इज हर नेम लता पॉइंटिंग टू ए गर्ल. गोटे झियोटा को देखिगिरी एटा लता की. नो सी इज नॉट. सी इज मिता. मुझे मिता लिखी तमें तुम क्लास जेकोसी झीर गोटे ना लिखा. व्हाट इज द नेम ऑफ योर टाउन और विलेज. द नेम ऑफ माय टाउन इज पुरुषोत्तमपुर. तो मु मोर गाँव ना लिखी तुम्हें तुम विलेज ना लिखिपर तुम टाउन ना लिखिपर. इज योर क्लास टीचर्स नेम राजीव. तो ये देख जेकोसी जनकर गुरुजी ना लिखब. जदि सी से गुरुजी आगे होते तुम येस कर येस माय टीचर्स नेम इज से गुरुजी ना लिखब. किंतु मुझे लिखी कौन ना राजीव. राजीव से गुरुजी नुहति. नो माय क्लास टीचर्स नेम इज संतोष. तापर देख हु इज दैट. एट देख हु देची. हु देथिबो माने ना लिखिब. व्हाट देथिबो माने तमे कौन करूचंती लिखिब. देख हु इज दैट. सी इज सरिता. मु गोटे झीर ना लिखी तुम्हें चाहिए तुम सांगर ना भी लिखिपर. इज सी कमला. से कमला की. येस सी इज कमला. हुज बुक इज दिस. टेकिंग ए बुक फ्रॉम ए गर्ल. गोटे झीर बहीटे नहीं इट इज सुहानीस बुक. एटा होची सुहानी रो बही. शो मी योर आर्म्स. तमरा आर्म्स देखाओ. दोज आर माई आर्म्स. आर दीज माई फिंगर्स. येस दीज आर योर फिंगर्स. देख माइंडा सब बेले प्रश्न रे माई देथिले उत्तर रे योर हे जिवो. ओके. प्रश्न रे योर देथिले उत्तर रे माई हे जिवो. आस्क 3 गर्ल्स टू स्टैंड अप. हु आर दे. 3टा झील को डाकिब आ पचार ना कौन. दे आर मिता सीता एंड गीता. से माने होचंदी मिता सीता एंड गीता. मु मिता सीता गीता लिखी तुम्हें चाहिए तुम क्लास रो अन्य जेकोसी 3टा झीर ना लिखिपर. आस्क 2 बॉयज टू कम टू द फ्रंट. आर दे राम एंड हरी. से माने राम आउ हरी की. मुझे पचार राम एंड हरि की. नो दे आर नॉट. दे आर गोपाल एंड श्याम. से माने गोपाल आउ श्याम. तमें चाहिए अन्य को पिलार ना लिखिपर. एम आई ए डॉक्टर. मु जने डॉक्टर की. नो यू आर नॉट. यू आर ए टीचर. प्रश्न रे एम आई दे उत्तर रे यू आर हे जिवो बा आर यू हे जिवो. व्हाट आर यू. एट देखो व्हाट दीज. व्हाट आर यू तुम्हें कौन है. हु देथिले तुम ना लिखिब. व्हाट देथिले तमें कौन करूच लिखिब. तो तमें जने स्टूडेंट तो कौन लिखिब. आई एम ए स्टूडेंट. जदि पचार मु कौन. व्हाट आई एम मु कौन. तो मु कौन लिखिबी. आई एम ए टीचर. व्हिच क्लास आर यू इन. तमें को क्लास रे अछ. तमें एबे 4 क्लास रे अछ. तो कौन तमें कौन लिखिब. आई एम इन क्लास 4.
Which class is she in? Pointing to a girl. ତମେ ଗୋଟେ ଝିଅଟାକୁ ତମ କ୍ଲାସ୍ର ଗୋଟେ ଝିଅଟାକୁ ଦେଖିକିରି ପଚରା ହେବ ଯେ ଇଏ କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ୁଛି। ଯେହେତୁ ତମ କ୍ଲାସ୍ର ଝିଅ ତେଣୁକରି ସିଏ ବି କ'ଣ 4ରେ ଏକା ପଢ଼ୁଛି। ସି ଇଜ୍ ଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ 4. Where are your books? ତମ ବୁକ୍ସ ଯାକ କେଉଁଠି ଅଛି? My books are in my bag. ମୋର ବୁକ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ ଅଛି। What color is your shirt? ଆଉ ଫ୍ରକ୍। ଯଦି ପୁଅ ହେଇଥିବ ସାର୍ଟ ଲେଖିବ, ଯଦି ଝିଅ ହେଇଥିବ ଫ୍ରକ୍ ଲେଖିବ। The color of my shirt is white. ଯଦି ଝିଅ ପିଲାମାନେ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଲେଖିବ The color of my frock is blue. ତ ଏତିକି ବୁଝିଲା। ଏବେ ଦେଖ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆମର ଏପଟ ସେପଟେ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ହେଇଯାଇଛି। ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ଆମେ ସଜେଇକିରି ଲେଖିବା। ବୁଝିଲା? ଆମେ କ'ଣ ନା ଆମର ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଇଛି ତ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ଗୋଟେ ମିନିଂଫୁଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ସଜେଇକିରି ଲେଖିବା। ମାଇ ହେଡ଼୍ ଦେଖ ମାଇ ହେଡ଼୍ ମାଇ କ୍ୟାପ୍ ଇଜ୍ ଅନ୍। ତ କ'ଣ ମାଇ କ୍ୟାପ୍ ଇଜ୍ ଅନ୍ ମାଇ ହେଡ଼୍। ସେମିତି ହୁଜ୍ ପେନ୍ସିଲ୍ସ ଆର୍ ଅନ୍ ଦି ଟେବୁଲ୍। ସେମିତି The color of the sky is blue. ଦେଖ ଦିଟା ଦି ଦେଇଛି ତେଣୁକରି ଫାଷ୍ଟ ଦି କଲର୍ ତାପରେ ଦି ସ୍କାଏ। ଏଠି ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ ଅଛି ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ ଯେହେତୁ ଅଛି ପ୍ରଥମେ ଇଜ୍ ଆସିବ, ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ଆଗକୁ ଆସିବ। ଇଜ୍ ହର୍ ଫ୍ରକ୍ ୟେଲୋ। ସେମିତି ଏଇଟା ଦେଖ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ ଦେଇଛି ତ ମେ ଆଇ ଗୋ ଆଉଟ୍। ତ ଏଗୁଡ଼ିକ କଲାବେଳେ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ ଅଛି ନା ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଅଛି। ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ ଅଛି ତ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ଆଗକୁ ଯିବ। ସେମିତି ଦେଖ ୟୁଜ୍ ନଟ୍ ତ ସବୁବେଳେ ଇଜ୍ ଏମ୍ ଆର୍ ପାଖକୁ ନଟ୍ ଲାଗିବ। କ'ଣ କ'ଣ ଇଜ୍ ଏମ୍ ଆଉ ଆର୍ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ନଟ୍ ଲାଗେ। ତ ଏବେ ଦେଖିବା କେଉଁଠି ଲାଗିବ। ଦେ ଆର୍ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। କ'ଣ ଦେଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ ମାଇ। ଦେଖ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ୟୁଜ୍ ନଟ୍ ଇନ୍ ଦ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ତ ଆମେ ନଟ୍ ଲଗେଇବା। କେଉଁଠି ଲଗେଇବା ନଟ୍ ଆର୍ ଇଜ୍ ଏମ୍ ଏ ପାଖରେ ନଟ୍ ଲାଗେ। ତ ଦେ ଆର୍ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏ ଆର୍ ପାଖରେ ନଟ୍ଟା ଲାଗିବ। ସେମିତି ଏମ୍ ଆଇ ଏ ନର୍ସ କ'ଣ ଲାଗିବ ଏମ୍ ନଟ୍ ଆଇ ଏ ନର୍ସ। ଦି ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଇଜ୍ ଭେରି ସ୍ୱିଟ୍ ଦି ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଭେରି ସ୍ୱିଟ୍ ଇଜ୍ ପାଖରେ ନଟ୍ ଲାଗିବ। ସୀତା ମିତା ଆଣ୍ଡ ଗୀତା ଆର୍ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସୀତା ମିତା ଆଣ୍ଡ ଗୀତା ଆର୍ ନଟ୍ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ୟୁ ମେ ସିଟ୍ ଡାଉନ୍ ୟୁ ମେ ଅଛି ମେ ପାଖରେ ନଟ୍ ଲାଗିବ ୟୁ ମେ ନଟ୍ ସିଟ୍ ଡାଉନ୍। ବୁଝିଲା? ତ ଏବେ ଦେଖିବା ଏ ଆଉ ଏନ୍ ଲଗେଇବା। କ'ଣ ଇଟ୍ ଇଜ୍ an ant that is a letter this is a good aeroplane that is an old cow this is an armchair। ଏବେ ଦେଖିବା ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିବା। ସେମାନେ ବାଳିକା ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ ଗର୍ଲସ୍। ତୁମ ମାମୁଙ୍କ ନାମ ଶ୍ରୀ ସୁରେଶ ଦାସ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ଅଙ୍କଲ୍ସ ନେମ୍ ଶ୍ରୀ ସୁରେଶ ଦାସ। ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ ଗାଈଟି କେଉଁଠାରେ ଅଛି କେଉଁଠାରେ ହ୍ୱେର୍ ଇଜ୍ ଦ କାଉ। ତୁମ ସାଙ୍ଗ ସେ ତୁମର ସାଙ୍ଗ କି ହଁ ଇଜ୍ ସି ୟୋର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ସେ ତୁମର ସାଙ୍ଗ କି ହଁ ଇଜ୍ ସି ୟୋର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ୟେସ୍ ସି ଇଜ୍। ତୁମେ ମଧୁର ଭାଇ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ ଅଛି ଭର୍ବ ଆଗକୁ ଯିବ। ଆର୍ ୟୁ ମଧୁସ୍ ବ୍ରଦର ନା ମୁଁ ମଦନର ଭାଇ ନୋ ଆଇ ଆମ୍ ମଦନ୍ସ ବ୍ରଦର। ସେଇଟି ଗୋଟିଏ ହାତୀ କି ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ ଅଛି ତେଣୁକରି ଭର୍ବ ଆଗକୁ ଯିବ। ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆନ୍ ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ ୟେସ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍। ତ ଶେଷରେ କ'ଣ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ରହିବ ନହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ ରହିବ। ମୁଁ ତୁମ ଶିକ୍ଷକ କି ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ ଅଛି ଭର୍ବ ଆଗକୁ ଯିବ। ଏମ୍ ଆଇ ୟୋର୍ ଟିଚର ୟେସ୍ ୟୁ ଆର୍।
हरिर केते जण भौणी अछंती हाउ मेनी सिस्टर्स हैज हरि प्रश्न चिन्ह अछि तो भर्बटा आगु को जीव आउ हरि पछकु आसीबो हैज हरि तुम बिराडीटी कौन करुछि से टेबुल उपरे बसिछि कौन करुछि प्रश्न चिन्ह अछि व्हाट इज योर कैट डूइंग इट इज सिटिंग ऑन द टेबल आम श्रेणी रे 29 जन पिला अछंती देयर आर 29 स्टूडेंट्स इन आवर क्लास एठी मंदिरटीए अछि हियर इज ए टेम्पल से स्त्री लोकटीर मुनि रे कौन अछि प्रश्न चिन्ह अछि व्हाट इज दैट इन द वुमेन्स बैग तुम बगीचा रे से किए किए देछि हु इज ही इन योर गार्डन हु इज ही इन योर गार्डन से किए हु इज सी एठे किए माने आमे ही लिखि परिबा सी लिखि परिबा तेणु करी मु एठे ही लिखि देछि आ एठे सी लिखि देछि जहा लिखिले भी हबो से मो बौ एठे बौ देछि बौ अर्थ कोन निश्चय गोटे झील पिला तेणुक ये केवल सी ही हम ना किंतु ये कौन देनी पुओ कि झील तेणुक ये आम ही लिखिपर सी लिखिपर ये ही लिखिपर सी लिखिपर किंतु ये बाध्यतामूलक सी लिखा कारण मदर गोटे झील पिला तेणुक सी इज माई मदर तो समस्त की भल भाव बुझिला आशा करुच्ची समस्त की भल भाव बुझी जदि कार किसी डाउट थाए ताहले मते कमेंट माध्यम रे हो किंबा मेसेज माध्यम रे जणैबा प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल in order to encourage me and promote me. Thank you for watching. Have a good day. Bye bye.